guys I man do aj morning by actually mon bra tizete jai thaisile morning bar rasta bia hoina ita phasina ase aj morning ba din dai kam goi thakala ase ita to khotom ho time ase bishi din ba korina ase na ina hoina bishi wakt jan na mon aru tizet majore beram de du moi koi thaki action jun logor olop ekta information ekta include loi kenai bera bishok time na jani na rasta na bia hoi thaki na exit tiro phuptong hobo phuptong la jaga na phuptong busti mishi manu kundu ja bia hojina sare kina so ajmono bishi bia thakise holebe safa kori nai to olop hoi jaise na hoi sabi ase manbe 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মানে না বই আছে যারা না ঘরে তো ওরা লাইন এই যা বাসা লাইন হর না আজ মর্নিং বা হালাস রে গাড়ি পুরো লাইন না থাকে জাম হয় না রাস্তা বিয়া হওয়া বারু সরি एक्चुअली मॉर्निंग दे जा हमरा दिखाना है ना तो मॉर्निंग के सुमोहन बेरे रहिसे तो इदो ताहन जाब जिरे गेराला से माति ना ना लोकेशन एग्जैक्ट तो फोपतोंग जागा रे आसे लमपोंग सेहा आरो इदो तेजिन माजोना ना तिकांग साइड ना हले फोपतोंग जागा रे इदो बा आजिकाली तो सब जागा दे माथे गेरिया आसे बिसि जागा दे ना जाने के ना आज ना हैपेन हो थाके मिस इदो आजि भी खुली आसे काली भी हो पारे ना इदो माने एक इनफॉरमेशन गनसना बिसिबां मन आरो तेजित माजोरा बेराम दे एक्शन जुन लोगोर रास्ता कि ना आसे ना उताव दिउ ना बेराबि आजि मान मिते फासिसै मॉर्निंग बा हारि तक बिसि दिन बुगे आसे बिसि खन्दा बनाम बुगे आसे मान ना इदो ना आमी हाना परि कोइ देला ताइ पुरा घरे लाइन गना पुरा फासिना आरो आजिकाली इदो जागा एकला नहै खाली फुपतों मिस लाइक नट इदो जागा एकला नहै अलग जादे बिसि ना जाने के ना हैपेन हो थाके ना दे कोनसना जस्ट आमनि हाना परि एकटा देखाइ दियानसना आमनि हाना परि कोइ दियानसना इनफॉरमेशन दियानसना भिडियो ला बनाला सै कोनसना आजमोनि मान मोनडन बाइ थाकेसै तो मोनडन मा आमदेना फुपतों ला जागा दिना पुरा माथे गेरि गेना रास्ता पुरा बन होना ना थाकेसै और जागा एक जदि कोनसना तेजित आरो मन माजर आसै आमनि हान देबि कोइ दियासै इदोने आजिकाली इदु जागा एकला होइना सब जागा दिना होइना साबा आजिकाली मन बा बास ने बेराय आजिकाली सुमोखानि बेराय बास खान बेरावना परि तो इदु ओपरे आमनि खान আজি বিয়া হবো আজি সাফা করো আজি বিয়া হবো আজি সাফা করো হলিবি টাইম দেন না বিয়া হয় না থাকি ইদু আনি বিশক ড্রাইভার খান আর আলাদা জায়গা আমরা জামো না তিন মাজরে একজন জন লগরে ইনফরমেশন নাই বেরাই রে ইগুনা আমি জানি ভিডিও কই দিয়াছি তো আজি মর্নিং মান ইনা রাস্তা বিয়া হবে না রোগে এটা হইছে ইটাই খতম হয় না ইটাই মান ওলা ওলি ইনা জাওলি না শুরু হয়েছে ইদু আনি আমি ইনফরমেশন নিছনা পঞ্চায়েত দিয়া আছে আপডেট কৰি থাকিব টাইম দে 100 200 খবরে আছে রে গাড়ি না মর্নিং বা দিনা ফাঁসিনা থাকিছে রে ইগুনা আমনি হানা পরিটো কইরা আছে কোনসাম মন ডিস্ট্রিক্টে আছে তেজিত আৰু মন মাজরে এক্সিট লোকেশন আগিরে মই কোনসা ফুপতং জায়গা আছে রে ইগুনা আমনি হানে কই দিয়া আছে কোনসা না জানে না কুশিশি বেরারে না মানসা ফাসা করে এদাগিনা ইতাই কোনগিনা মানি না ইগুনা আমনি হানা পরি শর্ট মেসেজ আৰু ইনফরমেশন দিছাইনা পঞ্চায়েত ভিডিও না বনাই দিয়া আছে রে ইগুনা আমনি হানা পরে মইটো কই দিয়া আছে সাবি গাড়িখান পুরা যাই আছে মান পিছনে আরো গাড়ি বেশি আছে সাই মেন জায়গা হিদু জায়গা আছে তাই বা দুইটা বার সাফা করে থাকা ভাই খতম হয় একটা বলে তো আজি দিনে খতম ন রাখছে আরো সাইতে বেশি আরো বাকি না পাঁচি না যাবি বলে খালি গাড়ি যাও সামানই মান না সাফা করা আছে আরো সাইতে বেশি আছে আরো গেরও পারি না কোন পারে না না রাস্তা বিয়া হয় না আছে রে না আমি জানি দিবি দেখাই দিয়া আছে তো এটা মান ভিজিট কে যাই আছে মন বা এরওয়ানি একজন জন লগরে জানি কিনা রাস্তা দিয়ে না বেরাই দিয়ে না আমি জানি ভিডিও না বানাই দিয়া আছে কোর্টে যাই আছে সব জায়গাতে পাহবা জায়গাতে ভিডিও বানাই কিনা মান না বেরাই আছে এসে ইউটিউবে সব আমি না পরে মান না আপডেট করতে ওলাই থাকি রে না আমি জানি ভিডিও কই দিয়া আছে এটা অলপ মন আরাম বা অলপ মন খুশি পাই কিনা ইমান যায় কৰাই আছে আজি নামচা নপঞ্চো নেকি ভাবি থাকিছে মৰ্নিং বাহাত বলে ইটাটো যাবলৈ পাৰি আছে দেই আমি জানি ভিডিও কই দিয়া আছে